Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan biografi yang keempat di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, yang masih termasuk murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Yusuf bin Yahya Al-Qurashi atau dikenal dengan nama Al-Buwaiti. Beliau memiliki kunyah Abu Ya'qub. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti. Jadi nama lengkap beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti min Buwait. Jadi Buwait ini salah satu desa di Mesir, ya, qaryatin min sa'idil Misra al-Adna. Ini salah satu desa, ya, salah satu desa di daratan rendah Mesir. Kana khalifat asy-Syafi'i fi halqatihi ba'dahu. Beliau ini termasuk khalifahnya Asy-Syafi'i, ya, penggantinya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam halqahnya. Jadi selepas wafatnya Imam Asy-Syafi'i, maka yang menggantikan beliau duduk mengajar di dalam halqah Asy-Syafi'i adalah Al-Buwaiti. Qala Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, mengomentari, ya, berkata tentang muridnya ini, laisa ahadun ahaqqa bimajlisi min Abi Ya'qub. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas majelisku daripada Abu Ya'qub. Jadi Abu Ya'qub ini atau Al-Buwaiti adalah orang yang paling berhak menggantikan beliau. Ya, kira-kira begitulah maksud beliau. Wa laisa ahadun min ashabi a'lama minhu. Dan tidak seorang pun, ya, sahabatku atau murid-muridku yang lebih tahu, yang lebih berilmu dibandingkan dirinya. Jadi ini memang pujian langsung dari sang guru kepada murid, ya. Jadi ini juga menjadi rekomendasi dari beliau, siapa yang kemudian paling layak untuk diambil ilmunya sepeninggal beliau. Wa kana mutaqashifan katsiras siyami wal qiraa'ah wa a'malil khair. Jadi beliau ini adalah seorang yang sangat sederhana hidupnya, ya, banyak berpuasa, banyak membaca Al-Qur'an, ya, kemudian juga banyak melakukan amal-amal soleh. Walamma sannafa mukhtasarahu al-ma'rufa qara'ahu 'ala Asy-Syafi'i bihadratir Rabi'. Jadi ketika beliau menulis mukhtasarnya beliau, ya, Al-Mukhtasar Al-Buwaiti yang sebagaimana kita kenal, beliau membacanya di hadapan Al-Imam Syafi'i, ya, di hadapan gurunya, dan di situ juga hadir Ar-Rabi', ya, murid dari Al-Imam Syafi'i yang lain, jadi Ar-Rabi'. Falihadza yurwa aidan 'anir Rabi'. Jadi kitab ini juga berarti diriwayatkan juga dari Ar-Rabi', karena Ar-Rabi' mendengar hadir di dalam majelis itu dan mendengar Al-Buwaiti membaca kitabnya itu di hadapan Al-Imam Syafi'i. Wa kana ibnu Abil Laits Al-Hanafi qadi Misra yahsuduhu. Jadi Abu Laits Al-Hanafi ini seorang qadhi Mesir, itu pernah hasad kepada beliau. Ya, fasa'a bihi ila al-wathiq billah ayyamil mihnah bil qawli bi khalqil Qur'an. Jadi beliau ini, ya, Abu Laits, karena tadi hasad kepada beliau, kemudian memfitnah beliau terkait dengan khalqul Qur'an, ya, terkait dengan mihnah, ya, fitnah besar Mu'tazilah di zaman itu yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kemudian siapa yang tidak sepakat akan dieksekusi oleh mereka. Nah, para khalifah saat itu berpihak kepada Mu'tazilah. Kemudian fitnah itu menyebar luar biasa. Jadi beliau pernah difitnah oleh Abil Laits, itu mengirim surat kepada Al-Wathiq billah, yang mengatakan bahwa
Al-Buwaiti ini tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Fa'amara bihamlihi ila Baghdad ma'a jama'atin akharina minal ulama. Kemudian dia dibawa paksa, ya, bersama dengan sekelompok ulama yang lain, dibawa ke atau digiring ke Baghdad. Fahumila ilaiha ala baghlin maghlulan muqayyadan musalsalan fi arba'ina ridlan min hadidin. Jadi beliau ini dipaksa, ya, digiring ke Baghdad, ya, di atas keledai dalam keadaan terikat dengan rantai besi yang beratnya itu 40 ritel, ya, luar biasa, ya. Jadi dalam keadaan terikat dengan rantai besi yang beratnya 40 ritel. Wa urida minhu al-qawlu bidzalika famtana'a. Jadi memang beliau dipaksa untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi beliau tidak mau. Beliau menolaknya. Fahubisa bi Baghdad ala tilkal halah ila an mata sanata ihda au isnataini wa thalathina wa mi'atain. Jadi beliau ditahan, ya, karena sebab itu kemudian beliau ditahan, ya, sampai beliau wafat, ya, di dalam penjara, tepat pada tahun 231 atau 232. Di sini penulis menyebut ada dua kemungkinan, ya, 231 Hijriah atau 232. Wa kana fi kulli jumu'atin yaghsilu thiyabahu yatanazzafu wa yaghtasilu wa yatatayyabu. Nah, ini kebiasaan beliau yang lain, bahwasanya setiap hari Jumat beliau mencuci pakaiannya, kemudian beliau bersih-bersih, ya, membersihkan dirinya, mandi, kemudian beliau memakai wangi-wangian. Nah, ini jadi bagaimana beliau perhatian luar biasa terhadap sunnah, ya, di hari Jumat. Thumma yamshi idza sami'a nidaa ila babis sijni. Nah, kemudian beliau jalan, ya, ketika mendengar suara azan. Nah, maka beliau berjalan sampai di depan pintu penjara, ya, di depan pintu penjara. Jadi ini beliau masih dalam kondisi beliau ditahan di dalam penjara. Tapi setiap hari Jumat beliau selalu melakukan aktivitas seperti biasa, mandi segala macam, ya. Kemudian beliau pergi sampai ke depan pintu penjara. Fayaqulu lahu as-sajjan. Kemudian sipir atau penjaga penjara itu berkata kepada beliau, ila aina, mau kemana? Fayaqulu, kemudian Al-Buwaiti mengatakan, ujibu da'i Allah, aku hendak menjawab panggilan Allah. Fayaqulu sajjan, kemudian sipir penjara itu mengatakan, irji rahimakallah, ya, kembali, maksudnya kembali lagi ke penjara. Artinya beliau tidak diizinkan keluar untuk sholat, kembali ke dalam penjara. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Fayaqulul Buwaiti, kemudian Al-Buwaiti mengatakan, Allahumma inni ajabtu da'iyaka famana'uni. Ya Allah, sungguh aku telah menjawab panggilanmu, kemudian mereka menghalang-halangiku. Ya, luar biasa, ya. Jadi memang beliau ini punya keteguhan yang luar biasa, ya. Beliau tetap bertahan untuk kemudian tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, karena beliau tahu konsekuensi itu. Di belakang beliau itu ada ribuan orang-orang yang mengikuti beliau, yang senantiasa meminta fatwa, belajar kepada beliau. Andaikan beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka pastilah, ya, ribuan orang yang ada di belakang beliau akan tersesat. Jadi beliau memang mengorbankan diri beliau, ya, meskipun dalam keadaan tertahan, tertawan, terikat, tapi beliau tetap berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke biografi ulama Syafi'iyah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.